पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा कारनामा नाजरीन, ये इतना बड़ा कारनामा था, मैंने देखा तो मुझे हंसी भी आ गई। नाजरीन ये वीडियो देखिए, एक साइट पर चल रही है, सोशल मीडिया पर ये वायरल भी है इस टाइम, कि एक गरीब मोटरसाइकिल पर फेरी लगाता है और अपने बच्चों के लिए रिस्के हलाल कमा रहा होता है, कुछ चीज़ें बेच रहा होता है। नाज़रीन मोटरसाइकिल पर ये गरीब जो है, गरीब इंसान ये वैपर और झाड़ू और इस तरह की कई दीगर चीज़ें बेच रहा होता है एक छोटा सा लाउड स्पीकर लगाकर। अब लाउड स्पीकर पर पाबंदी है, जाहिर सी बात है, और गैर कानूनी आप काम नहीं कर सकते, तो पुलिस वालों को जो है ये मुलजिम नज़र आ गया जी कि ये इसने लाउड स्पीकर लगाया है तो इसी को पकड़ो। कोई बड़ा चोर नज़र नहीं आया इनको, या कोई बड़ा डकैत नज़र नहीं आया इनको, जो है ये गरीब इंसान जो है ये नज़र आ गया है। तो पुलिस वालों ने कहा यार चलो आज इसको पकड़ते हैं। जुल्म नहीं है, जुल्म तुम कर रहे हो। जब एक कानून ने, हुकूमत ने मना कर दिया है, तुम्हारा काम नहीं बनता इसको गाल करना। अब उस स्पीकर की कितनी आवाज़ होगी, जाहिर सी बात है एक छोटा सा स्पीकर लगाएंगे, उसमें चीज़ें वो बेचेगा, तो इतनी आवाज़ नहीं होती उस स्पीकर की। तो खैर यहाँ पर ना ये पुलिस वालों का डाला आता है, और वो जो फेरी वाला है वो बाकायदा कह रहा है कि यार आप लोग जुल्म कर रहे हो, आप लोग गलत कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा रहा हूँ, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, मंशियात तो नहीं बेच रहा, डकैतियाँ तो नहीं कर रहा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, मेहनत कर रहा हूँ मैं अपनी बच्चों के लिए। वो बड़े बड़े जो डांस पार्टी जहाँ पर हो रही होती है, अंडरग्राउंड डांस पार्टी है, वो तो हर दिन चल रही होती है, रातों को डांस पार्टियाँ चल रही होती हैं जिसमें ड्रग्स भी इस्तेमाल करते हैं बच्चे, जिसमें मंशियात का भी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ तो पुलिस जाती ही नहीं है, वहाँ तो रेड करती नहीं है, वहाँ से पैसे ले लेती है, वहाँ पर जो है वहाँ पर मंथलियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर पुलिस छापा नहीं मारती, क्योंकि वहाँ पर जो है बड़े बड़े अफसरों के बच्चे होते हैं जो डांस पार्टी कर रहे होते हैं। तो वो तो सबसे बड़ा लाउड स्पीकर हो गया ना। और इसके अलावा भी कई लाउड स्पीकर चल रहे होते हैं, रिक्शा ड्राइवर मतलब कि लाउड स्पीकर लगा कर चला रहे होते हैं रिक्शा, और भी इसके अलावा कई चीज़ें हैं जिसमें लाउड स्पीकर हैं। आपको सिर्फ ये गरीब इंसान नज़र आया है। पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा कारनामा नाजरीन, ये इतना बड़ा कारनामा था, मैंने देखा तो मुझे हंसी भी आ गई। नाजरीन ये वीडियो देखिए, एक साइट पर चल रही है, सोशल मीडिया पर ये वायरल भी है इस टाइम, कि एक गरीब मोटरसाइकिल पर फेरी लगाता है और अपने बच्चों के लिए रिस्के हलाल कमा रहा होता है, कुछ चीज़ें बेच रहा होता है। नाज़रीन मोटरसाइकिल पर ये गरीब जो है, गरीब इंसान ये वैपर और झाड़ू और इस तरह की कई दीगर चीज़ें बेच रहा होता है एक छोटा सा लाउड स्पीकर लगाकर। अब लाउड स्पीकर पर पाबंदी है, जाहिर सी बात है, और गैर कानूनी आप काम नहीं कर सकते, तो पुलिस वालों को जो है ये मुलजिम नज़र आ गया जी कि ये इसने लाउड स्पीकर लगाया है तो इसी को पकड़ो। कोई बड़ा चोर नज़र नहीं आया इनको, या कोई बड़ा डकैत नज़र नहीं आया इनको, जो है ये गरीब इंसान जो है ये नज़र आ गया है। तो पुलिस वालों ने कहा यार चलो आज इसको पकड़ते हैं। अब उस गरीब ने स्पीकर लगाया था छोटा सा, अपने बच्चों के लिए रिस्के हलाल कमा रहा था वो। अब उस स्पीकर की कितनी आवाज़ होगी, जाहिर सी बात है एक छोटा सा स्पीकर लगाएंगे, उसमें चीज़ें वो बेचेगा, तो इतनी आवाज़ नहीं होती उस स्पीकर की। तो खैर यहाँ पर ना ये पुलिस वालों का डाला आता है, और वो जो फेरी वाला है वो बाकायदा कह रहा है कि यार आप लोग जुल्म कर रहे हो, आप लोग गलत कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं अपने बच्चों के लिए रिस्के हलाल कमा रहा हूँ, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, मंशियात तो नहीं बेच रहा, डकैतियाँ तो नहीं कर रहा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, मेहनत कर रहा हूँ मैं अपनी बच्चों के लिए। तो जो वीडियो बना रहा होता है वाला आलम वो पुलिस वाला होता है, या फिर वो अहले मोहल्ला कोई शहरी होता है जो इसकी वीडियो बना रहा होता है, वो बाकायदा तौर पर इस गरीब इंसान को कानून समझा रहा है कि भाई आप गैर कानूनी काम कर रहे हो। जब आप पर कानून ने पाबंदी लगाई है स्पीकर पर, तो आप स्पीकर कैसे लगा सकते हो भाई मेरे? आपको इस गरीब का स्पीकर नज़र आ गया है, और इतना कुछ हो रहा है हमारे पंजाब में गैर कानूनी, उसको पकड़ती नहीं है पुलिस। वो बड़े बड़े जो डांस पार्टी जहाँ पर हो रही होती है, अंडरग्राउंड डांस पार्टी है, वो तो हर दिन चल रही होती है, रातों को डांस पार्टियाँ चल रही होती हैं जिसमें ड्रग्स भी इस्तेमाल करते हैं बच्चे, जिसमें मंशियात का भी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ तो पुलिस जाती ही नहीं है, वहाँ तो रेड करती नहीं है, वहाँ से पैसे ले लेती है, वहाँ पर जो है वहाँ पर मंथलियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर पुलिस छापा नहीं मारती,
کیونکہ وہاں پر جو ہے بڑے بڑے افسروں کے بچے ہوتے ہیں جو ڈانس پارٹی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو سب سے بڑا لاؤڈ سپیکر ہو گیا نا. اور اس کے علاوہ بھی کئی لاؤڈ سپیکر چل رہے ہوتے ہیں، رکشہ ڈرائیور مطلب کہ لاؤڈ سپیکر لگا کر چلا رہے ہوتے ہیں رکشہ، اور بھی اس کے علاوہ کئی چیزیں ہیں جس میں لاؤڈ سپیکر ہیں. آپ کو صرف یہ غریب انسان نظر آیا کہ اس نے لاؤڈ سپیکر لگایا، ایک چھوٹا سا سپیکر لگا کر، اور وہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے تاکہ اس کے بچے جو گھر میں بھوکے ہیں وہ محنت کر سکے اور اس کے گھر میں 2-3 ٹائم کا کھانا بن سکے. لیکن نہیں، وہ برداشت نہیں ہوا پنجاب پولیس کو، اور پنجاب پولیس والوں نے جو ہے اس کا سپیکر بھی چھین لیا اور باقاعدہ اس کی موٹر سائیکل گاڑی میں بھی رکھوا رہے تھے. لیکن وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ ظلم کر رہے ہو، ایسا مت کرو. اور جو جناب ان کی ویڈیو بنا رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے، آپ کو جب پتا تھا کہ یہ غیر قانونی کام ہے تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب آپ کہہ رہے ہو ظلم کر رہے ہو. تو بھائی وہ بالکل ٹھیک کر رہا تھا، وہ اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا تھا، وہ اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کر رہا تھا، حق حلال کا رزق کما رہا تھا، کوئی چوری نہیں کر رہا تھا، نہ کوئی منشیات بیچ رہا تھا، نہ کوئی ڈاکہ ڈال رہا تھا، وہ محنت مزدوری کر رہا تھا. اگر اس نے چھوٹا سا سپیکر لگا دیا ہے اپنا سامان بیچنے کے لیے، ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے، تو آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ آپ کو کیا فرق پڑ رہا؟ تو خیر پولیس والے جو ہے اس کا سپیکر بند کرتے ہیں، سپیکر لے لیتے ہیں، باقاعدہ طور پر اس کی موٹر سائیکل مبینہ طور پر گاڑی میں رکھتے ہیں اور ساتھ لے کر جاتے ہیں. یہ ہماری پنجاب پولیس ہے جی. بڑا کارنامہ تو نظر آیا نہیں ان کو، کوئی بڑا ملزم تو نظر آیا نہیں. وہاں پر منشیات فروش بھی ہوں گے جس علاقے میں یہ گشت کر رہے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے مطلب کیا اس طرح کے لوگ ہوں گے جو کرائم میں ملوث ہوں گے، وہ تو نظر آتے نہیں ہیں. ان کو صرف یہ غریب نظر آ گیا کہ بھائی اس کی موٹر سائیکل ڈالو گاڑی میں اور اس کا سپیکر بند کرواؤ. جو چھوٹا سا سپیکر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ سپیکر بند کرو، اس کا کاروبار بند کرو اور چلو چلتے بنو یہاں سے. تو خیر یہ کارنامہ ہے. اب یہاں پر پولیس کو یہ بھی کردار ادا کر سکتے تھے، اگر یہ پازیٹیو طریقے کے ساتھ دیکھا جائے تو پولیس یہ طریقہ کار بھی کر سکتی تھی کہ اس غریب انسان کو وہاں پر باقاعدہ طور پر کھڑا ہو کر پولیس والے کو چاہیے تھا اس کو سمجھاتے کہ میرے بھائی آپ محنت کر رہے ہو، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو سپیکر آپ نے لگایا ہے اس پر پابندی ہے. لہذا طور پر اب ہم آپ کو پہلی وارننگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم آپ نے سپیکر نہیں لگانا. اور اس کی ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا لیتے پولیس والے، پھر وہ ویڈیو وائرل کر دیتے، کوئی بات نہیں، پھر ہم سمجھتے یار پولیس والوں نے اچھا کام کیا ہے کیونکہ وارننگ دے دی ہے اور اس کو سمجھایا ہے. اب اس غریب کو نہیں پتا ہوگا کہ بھائی اس پر پابندی لگی ہے نہیں. وہ پولیس والے جی آؤ جی پھڑ لو جی، وڈا کام لگ گیا جی، وڈا ڈکیت ہے، ڈاکو ہے، پھڑ لو اینو، منشیات فروش ہے بہت وڈا، ਇਹਦਾ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਖੋਵੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਖਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ थाने, ਇਹਨੂੰ दसिए छितर पोला करिए इधर है. ये तो हमारा निज़ाम है जी, ये हमारी पुलिस है. इसीलिए हमारी आवाम जो है वो पुलिस से डरती है. इसलिए पंजाब पुलिस का और आवाम का इतना बड़ा गैप है, क्योंकि पुलिस को काम करना कैसे है, गरीब को कैसे समझाना है, क्या तरीक़ा कार अपनाना है, क्या तरीक़ा कार इस्तेमाल करना है, वो नहीं आता. हमारी पुलिस को सिर्फ एक ही काम आता है, बदमाशी, लितर पोला, तेनू लम्बिया पाओ, बस ये काम है जी. अब बताएं नाज़रीन ये पुलिस ने अच्छा काम किया है या नहीं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा. मुझे दीजिएगा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.